Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भी मुहर्रम का महीना आ रहा है और बहुत से उशाक मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालते हैं और कुछ ऐसा भी है कि वो भी अपनाते हैं जो अहले सुन्नत व जमात में नहीं और उस पर बहुत इख्तलाफ होता है। समझिए कि मुहर्रम से शुरू, अब मुहर्रम जब से चलेगा 10 दिन, सिर्फ ताजियादारी, सिर्फ ताजिए पर इख्तलाफ, सिर्फ ताजिए के खिलाफ फतवे, सिर्फ यही पूरा 10 दिन चलेगा। कोई इमाम हुसैन को याद नहीं करता, कोई उनकी महफिलों का इनेकाद नहीं करता, कोई इनकी मजलिसों को नहीं करता, और जो इमाम अली मकाम को याद करते हैं और याद करने का तरीका एक ताजियादारी है, उस पर आप क्या कहें, रवैया होना चाहिए और ताजियादारी किस तरीके से निकाली जानी चाहिए? देखिए, मैंने इस मसले में जब काफ़ी संजीदगी से भी गुफ्तगू हुई, बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग जज्बाती हैं, बहुत संजीदगी से भी गुफ्तगू, मैंने ये कहा कि भाई आप हराम हराम कह रहे हैं तो फाजिल बरेलवी को आप मानते हैं, ठीक है, और मसलक का भी नारा लगाते हैं, तो ये बताइए क्या फाजिल बरेलवी ने उसको कहा जी बनाने से, मुतलकन हराम का बनाने से रोका है? नहीं। उसमें जो ये खराबियां पैदा हो गई हैं, उसमें औरतों का इख्तलात होता है और वहाँ वही सामने रख के जो है, न्याज रख के जो है फातिहा देते हैं, ठीक, और क्या है प्रॉब्लम का, ढोल बजता है, और क्या प्रॉब्लम, फिर उसमें शराबी कबाबी जुआरी घुस जाते हैं, और क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा प्रॉब्लम सुन लो, ठीक है, उन्होंने इतनी प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम नहीं, हमने कहा ये बताइए इससे इस्लाह की जाएगी? जी, जो खराबियां हैं उसे रोकना ये जरूरी आपकी जिम्मेदारी है या उस चीज को बंद कर देना आपकी जिम्मेदारी? जी, ठीक है, आपने पहले फैसला ये किया कि इसको बंद कर दो तो ये सारी खराबियां बंद हो जाएंगी, ठीक है, आपने एक फैसला कर लिया और लगे आप इख्तलाफ कर, आप इतने सालों से इख्तलाफ कर रहे हो, मुहर्रम से पहले ही फाट वोट बांध के एकदम पूरी तैयारी कर देते हो और जैसे ही शुरू होता उससे पहले ही वीडियो आने लगी हराम 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 हराम, एक सुर में आपने बोला। कितने साल, 10 साल 15 साल से आप बोल रहे हो, ठीक है, खत्म नहीं हुआ ना वो खराबियां जो आप कहते हो, वो खत्म हो गई आपके इससे, या ताजियादारी रुक गई? नहीं रुकी ना। आप अब एक बार मेरी बात मान लीजिए, आप खुद खड़े होइए, जहां बन रहा है वहां खुद खड़े होकर बनवाइए जो सही तरीका है, जो आपके नजदीक सही है, क्योंकि ताजिया बनाना फाजिल बरेलवी ने हराम कहा है, ठीक है, जब बनाना हराम नहीं कहा तो अब आप अपने शरई अंदाज में बनवाइए ना, जिसे आप सही तरीका समझिए, उसी अंदाज में बनवाइए और उसी अंदाज में रखवाइए और उसी अंदाज में वहां सब कुछ वो करिए जो शरीयत के दायरे में, खुद खड़े रहिए, वहां कोई गैर शरई काम ना हो पावे। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां ताजियादारी जो लोग भी कर रहे हैं तो कम से कम वहां ये करने के लिए आप तैयार क्यों नहीं? खाली यही करेंगे हराम 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 करेंगे। अब इससे कंफ्यूजन क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ताजिया ही हराम है और कहीं ना कहीं ये बदयानती आप कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, तो ताजिया हराम है ये दिखाइए फाजिल बरेलवी ने कहाँ कहा है हराम? आप खुद बदयानती काम कर, ये बदयानती छोड़िए, ताजिया हराम नहीं है, वहां आप खुद कहते हो कि वहां जो काम गलत हो रहा है वो हराम काम हो रहे हैं, तो जाइए रोकिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, एक आलिम की, हर आलिम की जिम्मेदारी, मेरी है, आपकी है, सभी की है, उसको सही कर दीजिए, सही कर दिए बेहतर हो जाएगा। रायपुर में हमने आपने कोशिश किया, सही हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हुआ और किसी मुफ्ती या किसी आलिम को बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो जुलूस हुसैनी निकला या नहीं निकला? जी, सरकार इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा है, वो जुलूस की शक्ल में, और साहब जो है मनकबत पढ़ते हुए लेके आए और एक अच्छा लंबा एरिया हम आए, कोई एक चीज बता दे कि ये चीज वहां गैर शरई थी। जी, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉजिटिव पहलू, एक नेगेटिव पहलू लेकर आप क्यों, आखिर इतने शिद्दत क्यों है? जी, तो मैं बहुत हकायक है सामने, जैसे अभी मैंने एक बार कहा ना कि सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी लिखी जाए, नहीं बोला जाएगा, अगर कोई बोल दे तो कहा जाएगा राफजी है, साहब एक तंजीम के खिलाफ बोल रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, तो मुझे काम से इनकार नहीं है भाई, जो गलत किया है वो बोला हूं, उसकी इस्लाह कर लें।
اصلاح کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ صحیح. بولا اسی لیے ہے کہ اصلاح کرنے مجھے کوئی ضد ہے تو نہیں. آپ نے اصلاح کیسے بول دیا؟ وہ اصلاح سے اوپر ہو. جی. مخدوم المشائخ حضور سرکار کلام کا کیا طریقہ ہے؟ رجوع تو کر لیا ہے. مخدوم المشائخ حضور سرکار کلام علیہ رحمہ کا کیا طریقہ تھا؟ کیونکہ کچوچا شریف میں بھی تعزیہ نکلتی ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن سرکار کلام کی کیا عادت کریمہ تھی جب تعزیہ گزرتی تھی؟ مخدوم المشائخ کسی بابا کا نام نہیں ہے جی. مخدوم المشائخ کے استاد گرامی صدر الافاضل مان نعیم الدین صاحب علیہ رحمت الرضوان ہیں، بے شک. اور ان کے بہت ہی چہیتے شاگرد کا نام ہے مخدوم المشائخ. خود والد محترم ان کے سلطان الواعظین ہیں اور ان کے دادا شبیہ غوث اعظم ہیں، اور مسند مخدوم سمنا جو اپنے وقت کے مجدد ہیں ان کی نشین ہیں سرکار کلام. خود صاحب علم ہیں اور آپ کے سینکڑوں فتاوے جو شائع بھی ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ دارالفتہ کیا ہے. اور وہ ذات جن کی بات اگر محدث بیٹھتا تھا تو زبان ان کی جو ہے بدل جایا کرتی تھی. جب سامنے علم حدیث سے ذوق رکھنے والے جب بیٹھتے تو وہاں زبان کچھ اور ہوتی. علم منطق سے ذوق رکھنے والے جب بیٹھتے تو ان کے سامنے ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا. اور جب مفتیان کرام ہوتے تو دارالفتہ کی زبان بولتے ہوئے نظر آتے. وہ سرکار کلام جب دروازے کے اوپر تعزیہ سے کھڑے ہوتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جو حضوری تعزیہ سرکار مخدوم پاک کے آستانے سے نکلتا ہے اور پورے کچوچے کے اندر وہ گھومتا ہوا. بازار ہے کچوچے میں جو کوتوالی مسجد ہے وہاں پر چوک ہے، تو جلوس ختم ہوتا ہے صبح کے فجر کے وقت میں، اور پھر وہیں نماز ہوتی ہے. اور نماز کے بعد پھر سرکار امام عالی مقام کے وسیلے سے دعا ہوتی، عام دعا سبھی کے لیے دعائیں ہوتی، ملک کے لیے تمام لوگ جو حاضرین ہیں جو. تو وہی جلوس جب صبح 3 بجے کے لگ بھگ 2:30 سے 3 بجے رات میں سرکار کلا کے مکان پر دروازے پر آتا تو وہاں چوکی بچھتی، سرکار کلا بچھواتے اور خود کھڑے ہوتے اس وقت تک جب تک پھر تعزیہ اٹھ کر آپ کے دروازے سے نیچے اور پھر سڑک پر آگے بڑھتا تھا. اور پھر آگے جاتا تو جو چوک ہے وہ محدث اعظم ہند کے گھر میں، اور پھر وہ گھر کس کا پڑا؟ محدث اعظم ہند کا گھر. اگلا چوک وہ ہے، وہاں رکھا جاتا. اب محدث اعظم ہند کا ذکر کروں، پوری دنیا ہندوستان نے تو محدث اعظم تسلیم کیا ہے جی. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے اٹھ کر پھر کہاں گیا؟ جو شیخ الاسلام نے آبادی کے اندر وہاں چوک ہے، وہاں رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کو آگے سے سلسلہ بسلسلہ آگے کوتوالی تک. ہم نے تو اپنی نظروں سے دیکھا ہے. اور مخدوم المشائخ سرکار کلا کسی بابا کا نام نہیں ہے، ایک جید عالم دین کا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.